नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, এই টাকার জন্য আমি আপনার অফিসের সামনে গুলি খাইছি, সন্ত্রাস করছে। সেই টাকা আইজাবি পাইলাম, আইজাবি পাইলাম। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डला के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस यूं ही बदनाम है। जलाने के लिए मेरा ফেলতাম, এক একটাকে টুকরায় ঝাড়বো। তোরা বন্ধের পক্ষে একটা বোম ফেললে আমি সোনার বাংলার পক্ষে 10টা বোম ফেলবো। তোরা একজনকে মারলে আমি 10 জনকে মারবো। একদম বাংলা মার। সালাম মারবো, এখানে লাশ পড়বে।